Angkanang kasi wawatu Nabi sallallahu alaihi wasallam takap pusit di tamu. Angka tamunna Nabi sallallahu alaihi wasallam takapoi kebetulan ngero tamunna ro aga sana manguntai. Jadi tamu nilala masigi Nabi manguntai. Kebetulan ngero onta naro tamunna ro natari saliwang. Ontaner nangero natari saliwang. Taman itamu nilalang si pagkaragaraga si bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam takuang ka manakuro tahu makalililnya na. Dan memang orang itu pada zaman Rasulullah terkenal orangnya usil. Ya, napuji takabur salah. Ya, usil. Ya. Napuji takabur salah. Aga takaburukan na yero te melolak da manre unta. Maka dan yero igiribawan yero unta yero tamuna nabitar alina nabita pamatu wajah ipasilim kanya pasipan. Ya. Maka dan yero sabana iya giribawan ni pala. Agir angkani nabi angkani yero tamuna ro magasanne macerita si pagaraga deni se maka degere untanar sanna matu purani salaseni hajatna salaseni urusana mastuni de ni gaga untana mate ni pure gere nakada ya Rasulullah mate untaku pure gere masu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga napa turun kung Allah subhanahu wa ta'ala pamasena remon ripurana na kannaye lino serra lampe rimon ripurana marakko degaga bosi takapu degaga we takapu tidak ada hujan serra lampe. Maka dalam sejarah dunia terjadi kemarau yang panjang siagali tanah yenaritu pitut tahun purak serra lampe selama pitut tahun wattunna Nabi Yusuf alaihi salam. Iko kwe di kampot kong kamu patomotota kwe rapi alaina tomotota iya merisengangi meringarangi pura urapi seralampi peringarak ya pura serang ko kampot ta annang ulan na mema pak galungi mema pak dara annang ulan na mungkin ka tomotota rapi tetane-tane maka detunga ger ya ire peringarakku ya. Setelah terjadi musim kemarau serta lampe takapui musimnya pun Allah subhanahu wa ta'ala, maka itulah inarunangnya rudendero rahmatullah rahmat tamam mabasuta napake panzur ila asari rahmatillah panzur ila asari rahmatillah tanga ini dampakna pamasena pun Allah subhanahu wa ta'ala tekoi pun Allah subhanahu wa ta'ala napatue anu matewe naparicaki anu merakue napatukong anu liwe yena rahmatullah pamasena pun Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah maghrib yang insya-Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Igato si pelero rahmatullah yang pakai tamarbuta. Ayah sa tamarbuta tatutu. Isenge tatutu tak kunci. Depanay lolonga polino. Kumato serimun rino pung Allah subhanahu wa ta'ala. Nataruanang ni pung Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan heran kalau ada orang ibadahnya mantap, kiraannya oke, tahajudnya lancar, tapi kehidupannya kita tidak lihat sederhana, bahkan di bawah sederhana. Mereka bukan berarti tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Allah menyiapkan asra uluna asra pamasin pas sedia ngi Allah subhanahu wa ta'ala resurimun rina. Sehingga kasih di sahabat malasai yeru malasana ro angke Nabi sallallahu alaihi wasallam jemui. Maka dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melo ki gawe lodangan nalingi adisi-disi ngepung Allah subhanahu wa ta'ala ya rega melo ki sakbaraki wi iro lasatta babu nariko idi na kanalasa malakda lasatta tapang ka tahu
maka de magi ko ilo doang madising masita tentu maka de ilo doang nga madisi masita. Jangankan orang meminta untuk didoakan tanpa orang meminta kita sekarang maka de ilo doang nga kasih tanah podo madising nga. Tapi aga papi balini sahabat maka de sahabat waktu ni podan ni Nabi sallallahu alaihi wasallam melo kiga welo doang madising melo kiga welo doang madising ya rega melo kisah baraki ni yaitu lasa angke na wiringi pung Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah aga papi balinde taro nak sakbara ya Rasulullah, taro nak sakbara ya Rasulullah wi ya koi kapangi ai marji-raji mopi ola ya. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan insyaallah bukan hanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi rahmat bagi alam, tetapi insyaallah kita umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam seyogyanya pun kita akan menjadi rahmat bagi seluruh alam ini. Sini teman-teman melebihkan surah melebihkan angkeria masewi ripang Allah subhanahu wa ta'ala. Angkanang kasi wawatu Nabi sallallahu alaihi wasallam takap pusit ditamu. Angka tamuna Nabi sallallahu alaihi wasallam takapo ini kebetulan ngero tamuna ro aga sana manguntai. Jadi tamu nilala masigi Nabi ta manguntai. Kebetulan ngero ontana ro tamuna ro natari saliwang. Ontaner nangero natari saliwang. Taman itamu nilalang si pakaraga si bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam takuang ka manakuro tahu makalililnya na. Dan memang orang itu pada zaman Rasulullah terkenal orangnya usil. Ya, napuji takabur salah. Ya, usil. Ya. Napuji takabur salah. Aga takaburukan na yero te melolak da manre unta maka dan yero igiri bawan yero unta yero tamuna nabitar alina nabita pamatu wajah ipasili kanya pasipan ya maka dan yero sabana iya giri bawan ni pula agir angkani nabi angkani yero tamuna ro magasan macerita si pagaraga deni se maka de gere untanar sanna matu purani salaseni hajatna salaseni urusana mastuni de ni gaga untana mate ni pure gere nakada ya Rasulullah mate untaku pure gere masu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira Nabi sallallahu alaihi wasallam macai dene macai Nabi sallallahu alaihi wasallam mi cawa-cawa biru maka dero nakade itu ye patumatu paselewi na jallo Nabi sallallahu alaihi wasallam mi cawa-cawa cabiru Nabi ta mite pangkokanna rupa tawir watiro di zamannya maka akhirnya na pasele Nabi ta untaner. Subhanallah wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi penyejuk di tengah-tengah umat, bukan hanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mancaji wikuritu pamase. Kasih sedih kisah kebetulan yang ke sahabat milola de mak beri hadiah sehingga dia gagawan di nak beriang sangadina ke Roma bawang nak beriang sehingga apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan Allah lawi podangnya rupa belu ke rumah maka dapat beli ke rumahmu melo meli ke rumah na degaga dina melo mak beri hadiah na degaga dina melo lada mak beri hadiah ko Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya lawi meli ke rumah watunna meli ke rumah male ke rumah pata ya wallahu alam degaga ukuran aku maka ada 1 kilo ya menitambah maka dapat tak buku degaga kor tarokiro male ni ka Roma nalengi Nabi sallallahu alaihi wasallam utun na nale Nabi akhirnya nale ro ka Roma na bagi-bagian na bagian ni sahabat purana na bagian sahabat takape pa belu ka Roma maka dia Rasulullah dia piji tu gagal ini tu ka Roma maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam jama-jaman nasiani terkenal mitero ya
Abu Nuaimah lah kalau tidak salah nama. Terkenal itu orangnya usil, tapi nisa Nabi itu maka dari jama-jaman nasiani. Nabi itu si wajah. Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Narik ko yi ka pamilu ipake insyaallah ka amang kampung ni. Sining tama-tama malabiku sulasura na malabiku yang kiri masih wiri Allah subhanahu wa taala. Sehingga dia gaga tahu pene icarita irampe-rampe kisana, pene icarita Allah langang atutunganna, pene icarita kisana. Nekia dia na tatamba labirin na sabapura malabbi iri sesena pengabawa subhanahu wa taala. Pene icarita dia na takku. Dia natakuran na dia nataptamba na sabab memang Nabi sallallahu alaihi wasallam pura malabbi risisena pengabaw subhanahu wa taala. Nekia tau angkai si mata rampe-rampe ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tau angkai si mata palebani ni kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tau angkai si mata maceritangan ni Allah langanna atutunganna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru alena lolongan palabiran risisi arajangan na pengabaw subhanahu wa ta'ala. Sehingga denelo doangan ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sangadina alena lolongan pak baraki poleri doanna inatu namakan Nabi sallallahu alaihi maka de pengabaw subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyara, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyara. Dena salawari Nabi sallallahu alaihi wasallam sangadina angkai isalawaki uri Allah subhanahu wa taala wika 10 wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Nadi gaga nabi itapu-tapu asanna lolongang ipa baraka di sesena ta ongkai tapu-tapu banna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nariko angka tahu mancaji bupati mancaji gubernur naturi tapu-tapu asanna namo ikasiratu itapu asanna nariko de nisangi deto nang kana kade turu tapu asata. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam naisa Nabi de nisangi tatai angka pa baraki na pung Allah subhanahu wa taala. Apalagi jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Angka di peristiwa Maraja di mana pada saat itu wattunna yerukabai di tanah Makkah terjadi banjir lempak gangkana namo kabai nalatuwe sehingga pada saat itu Ka'bah terjadi ya agak sana Madinah dene Pak dan Rinda Madinah agak sana sehingga pada saat itu yeru arakurese mil renovasi yeru Ka'bah eroni pasi ya kan Nabi koro bantu-bantu ya rae ya na bantu wattuna salaseni nangero kabai erono pasi wattuna purane lempa ipakanjaki wi erono pasi wi ya pure pakanjaki ya apa yang terjadi di mana bawa mele ya kesana ipakan ia naritu batu ajar aswad batuna ajar aswad sehingga irwatue pada melo manang ya raja-raja orang-orang yang agak sana orang-orang yang punya kedudukan pada melo manang pada alina manang melo pakani raja aswad sehingga si salah-salah irwatue melo mamusi rotue gara-gara ajar aswad sehingga takapu isi di makada ya ko mapako tu pakko bawan ni aja musi salah-salah apa angkang mimato tu tau mapako tu model ena pada padana contoh-contoh ya di masigi ibangun di masigi waktu ni bangun masigi mapa mula peletakan pertama sampai selesai dia nang kanubah jadi masigi tapali na melok topo gatu mako
Dan memang dari dulu sudah terjadi mapa tau modelnya mapa koroh. Iya. Mapa mulai bangun di sekolah, mapa mulai peletakan batu pertama, letu selesai. Ia menanam ubah selesai ni, tapa melo mancaji kepala sekolah. Kanya ke jolo. Niga tu. Akhirnya apa yang terjadi? Lele ni tuli kirim berita si salah-salah mana tahu ya. Tanah si salah-salah alina pelemilo topo jamaah yang dimuliakan. Itu banyak. Akhirnya ternyata dari dulu sampai sekarang dena lanya toma pakor modelnya turengka Nabi sallallahu maka dirasabai. Kuma pakor tu pale aja negaga. Mari kita menentukan sebuah keputusan maka den nigi mariolo mutama masigi baja. Nigi mariolo mutama masigi di Masjidil Haram baja. Iya naromatu maka ayer wagisane. Batuna ajar aswad minri pakane kurnangero sunnah kabai. Subhanallah kabatulang ngir wattue. Ia mariolo tama masigir wattue ale malabina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia mariolo tama masigir wattue ale malabina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aga na po ada tahu. Kira-kira pada saat itu orang Arab Quraisy protes, dena protes. Aga na po ada tema kada. Ai cocok tongan al-amin. Memang Nabi ali malabina Nabi sallallahu alaihi wasallam cocok ni ko ale na pakkeneng. Terkenal sebagai al-amin, tahu melempu, tahu jujur, tahu aga. Maka ale na Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah mega tuma pakku modelene. Iya. Artinya apa? Turimilo makjulong ni alena mancaji imam. Na digaga bacana. Amin. Angka tahu kasi angka bacana din na julang mega. Sehingga ia puma mesangi angka bacana na kana kadai pantas mi mengitu mancaji imam. Pantas mi mengitu mancaji kepala sekolah. Pantas mi mengitu mancaji bupati. Pantas mi mengitu mancaji gubernur. Pantas memang itu mancaji dan lain sebagainya. Tapi kau digaga tak pemilum akhirnya biasa nasi makan turmilo tudan riase na digaga bacana. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditunjuk pak deke magasana pindriero tapi aga na pogok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam di nama tampo. Nabi sallallahu alaihi wasallam dekna sombong. Nabi sallallahu alaihi wasallam dekna gasana, dekna puji riale. Ya. Apalagi kau biasa makadai ale nami memijitu bapak ibu dinakari memang ya memang di ngukoi. Tapi Nabi tidak. Magai Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang mengatakan malese di kain, maka ada malese di serubang. Malese di serubang sehingga sininer nangero kepala suku kepala kabilah nilai masasa pada nuli maneng utusanna nuli utusanne akhirnya madat ke ajar aswad na digaga si salah jadi bangunanna kabai digaga si salah maka alhamdulillah amangi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin de naki utusuki Muhammad rilebo na tanai sangadina angka ki mam caji pamasi kuritu ayana para lui di jamaah yang dimuliakan Allah salaini jeger siro asi salah ngiro iya salaini ero berdebat di negara gunana aja namusi salah na cecewe ki tawe iya pada masih di mana nih iya semua ormas Islam aja na gaga si salah pada idi na cecewe ki tawe hancur ki gara-gara ini nareko ini na ilalang hancur maromo ni magampan ni tawe si salah aga na hikmah rilalan ni nomor sidi Nabi sallallahu alaihi wasallam na pentingkang itanya ali na riale na pentingkang ni ke na pentingkang manang ni pada rupa tahu inspirasi. Nomor 2 Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk betapa pentingnya betapa pentingnya kolaborasi yang baik dan efektif sehingga menjaga persatuan di antara tengah-tengah masyarakat. Maka alin bawa koro amangi narima kuana nur jamaah yang dimuliakan Allah melalui dengan ini
Mari kita mengambil hikmah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang punya kelebihan. Yer punya kelebihan jago mak basket aja na muke mintari wito mak golo Yer punya kelebihan golo mi bawa niseng aja mu komentari ro jago mak basket. Yang punya kelebihan malas mi miseng aja mu komentari pak galunge. Nah cewek kita Ye mace malas aja na mu komentari komputer apa na cewek kita berbeda ala na pak galunge si bawa ala na komputer berbeda ko traktor yolo ini si bawa profesor si bawa munderbot yolo. Artinya apa? Mari kita kolaborasikan bersatu, maka insyaallah kita akan menjadi umat yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Betul na ada ye kong kadena maulu aja na musi salah-salah to mamulu ye kong katau mamulu aja na muani to di na mulu nasaba magay puramanan ni ang kanatarungan ito pandritata aja na musi salah-salah manrase reto na aguri mangaji mancaji agasan ye reto de na agasan na bismillah ye ko de na bismillah magasan na Yako mapasempajang aja na muani irma bismillah makotoro pe mako mak bismillah aja na masaba magay mak bismillah de na bismillah yang penting na baca mu suratul Fatihah. Ini na mawatan ari ko de na baca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Engkau to makada Alhamdulillahi rabbil alamin. Yako panguluntay manta Syafi'i ma bismillah. Yako panguluntay manta Malik dina bismillah. Yako panguluntay manta Abu Hanifah. Yako mangaribi isa subuh ma bismillah. Tapi loro si bawa serade. Yako panguluntay manta Hanabila. Yako panguluntay manta Hanabila. Masihnya ko jahrun sirrun. Ner. Eko Imam Malik demituna nak bismillah Imam Malik demituna na bahkan namona de jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala aja namun si salah gara-gara rero na cecewe kita maku ke ya ditaka jandak mitai saya salat tamana sini magi na wadi si salah tawe nomor siddi karena munculnya namanya berburuk sangka naupan naturi berburu sangka ki padat terupa tahu madan wasala ki padat terupa tahu murampe made cengiri sesena tahu na puji ko dena na perluang nasaba na puji memano murampe majai made cengiri sesena tahu dena puji ko dena na perluang. Makanya selama terjadi berburu sangka padat terupa tahu maka yakin dan percaya dena paja si salah ki contoh ya Rostas contoh aja ga macai Yestasia dia milo meril mak di ukui mangi merilu doang manangka ajak ka mama tu po imang ale na minilo doang denilo doang kita berburu sangka ni nasabab belum tentu iya belum tentu terjadi ni berburu sangka nau pana terjadi ai dena westaya dia milo mamul manangka contoh manangka kejiru mamulu tambah-tambahi perayaan hari Islam. Nah dua mi perayaan hari Islam, hari raya Idul Adha mi si bawa hari raya Idul Fitri tidak bisa disamakan dengan perayaan. Nasabah ia ko perayaan hari raya Idul Adha si bawa perayaan hari raya Idul Fitri dena wadi ma puasa tawe haram pun nama puasa tawe. Sementara perayaan Maulid wadi muki ma puasa. Nomor 2 perayaan hari raya Idul Fitri si bawa perayaan hari raya Idul Adha dena wadi pamunduru. Maksudnya ikuna tentu di korne di mundur sementara perayaan Maulid namo ulah Sawal namo ulah Muharram namo ulah Sa'ban namo ulah Rajab namo Rabiul Awal namo Rabiul Akhir bahkan misi kasina asso dena paji rampi kisana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dena cucu iro kumakada iro pada menambah perayaan aja musi salah jamaah yang dimuliakan Allah. Na cecewe kita kasih apalagi maka deh jeruna jamar Ustaz pasung ku celai ruku sidrak ngaji nasi salah kurutu sidrak nah hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Maka sina si salah-salah tahu nomor 2, egois. Magin egois, naupan-naupanna aleta bawa yasam tongang, aleta bawa yasa cocok, yakin dan percaya. Narikong kato mapakwe modelina, degaga unron-unroiwi, sangadin ni ronron si salah-salah tahu. Degaga kampung unroi sangadin na iru kampung si salah-salah tahu. Magi alena bawa nasa cocok, alena bawa nasa tongang, alena bawa nasa jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita hilangkan namanya sifat egois. Degaga di sini itu, degaga. Nabi Isa alaihi salam, yeru Nabi Isa alaihi salam terkenal tahu macam mabura. Macam mabura. On racana mabur Nabi Isa, ye ko tahu buta na burai kila. Ye ko tahu tuli na burai maring kalinga. Ye ko tahu bebe na burai manana. Bahkan sejarah ye ko tahu mate na burai. Ya, dalam sejarah dengan izin Allah Subhanahu wa taala na patuo Nabi Isa alaihi salam, tapi si di bawang mengaku Nabi Isa den le burai. Ang kasih dilasa den le burewi Nabi Isa. Maka der nigeru ya Nabi Allah mangin de mule burero, maka de Nabi Isa ini itu ahmak tahu dongoi. Maka dan ini sahabat ni gena yeru yasar ye nari tu tau angke masangi alena bawa cucu nade na pasalamana ngitawe alena bawa 7 na pasalamana ngitawe alena bawa nasang magasan na patuju salamana ngitawe mongkong kato mapake modele ne na kanne la sama mapake modele ne namo Nabi Isa lo japi de tunule madisingi namo Nabi Isa burewi de tunule madisingi. Namo digaga Pak Burana, maka di papasan na tomato tala sama pakwe la satan rijapi di naga Pak Japina, namo mak dumpu timi mak japi di tunule. Artinya apa? Kesadaran pribadi jemaah dimuliakan Allah. Mari kita kuatkan dengan kemampuan, dengan talenta yang kita miliki. Anak muda dengan kemampuannya mari manfaatkan kemampuan itu, dan insyaallah degaga tau dia na meluk mite ye agama na medicing, degaga tau dia na meluk mite ye Islam berkembang maju. Cuma pada lemmi batena tawe palap bangi agama selengengi, pada lengi batena tawe palap bangi risesena kuritu. Maka insyaallah dengan itu, dengan keberagaman yang kita miliki, angka masongko celak, angka masongko bolong, angka masongko putih, angka masongko haji, angka malipa, angka mak baju kurung, angka mas sandala, angka mak kesana, dan lain sebagainya. Maka insyaallah kita akan narik kusik dimi warna, de ne yulle, de ne lemanya menyemangiwi keindahanna, akas singenna bungai, narik kusik dimi warna na pamumpo, sehingga kita merasakan keindahan ketika muncul keberagaman warna. Maka insyaallah, dan kita juga tidak bisa menikmati indahnya pelangi narik kusik dimi warna mumpo. Kenapa pelangi begitu kita nikmati keindahannya? Karena dia memancarkan berbagai warna-warni. Maka insyaallah dengan keberagaman kita ini akan menampakkan keindahan. Dengan keindahan itu maka insyaallah kita akan rasakan Islam adalah rahmatan lil alamin. Yang ketiga terakhir, wadi pasisale tawe dek ne jaga ye wirid kadai, dek ne jaga ye lillahi lori fadat terupa tahu. Maka jauh sebelumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napatu-patukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aga nasihana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, nigi matapari kong Allah Subhanahu wa taala, falyakul khairan aw liyasmut, tarolaloi mapu ada madicingi, narikudi nulle mapu ada madicingi, aw liyasmut ammakki, aulia semut ammak koki narik kode nulle rampe madecengi pada terupa tahu aja mu rampe majai pada terupa tahu, narik kode mulle rampe atas singenna pada terupa tahu aja mu rampe jana, narik kode mulle rampe papi de Cina aja na mu rampe papi jana, labbi ramoi tasalaki rampe madecengi pada terupa tahu daripada tasalaki rampe majai pada terupa tahu.
Kalau dalam ilmu hukum maka de lebih remui tasalaki hukumi tawe hukumi mak dampang itu di dalam hukum tasala deni hukum tawe daripada tasalaki hukumi. Contoh, engkau tahu mele hukum kebetulan hukum angero potong tangan waktu na potong tangan mele hukum potong tangan mele polo limana ternyata yero agak sana yero hakimnya tasale putuskan maka ada orang ini tidak bersalah padahal bersalah tasale hakimnya maka ada orang ini tidak bersalah padahal salah lebih remero daripada tasala ki hukum tawe tode na salah hukum salah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka turu memang angka tahu liwa kanjana sipana maka dewi kanja pa sipana yan wi basapayan padahal masike wi tanana pa tu yan ko magisan ko mak bicara wi nyama payeng kelinga padahal ko mak bicara pada kenal lopor resingi patene manan lebih remiru modeli naro tasalaki rampe madecing itawe daripada tasalaki rampe majai maka dewe ya nu manatana apa tu jana tahun sipana padahal liwak kanjana magai perkataan yang kita keluarkan ungkapan yang kita keluarkan itu akan kembali kepada kita real maka ini pengallahu subhanahu wa ta'ala ma yalpisu min qawlin illa ladaihi raqibun atid nariko na paham madeceng ngiri sesena atau matapai nariko na paham madeceng ngiri sesena umana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti na timbang-timbang wirekada yang kemelu na puada pasti na pikiriki wirekada yang kemelu na puada na sabak mage yakin ni makada de gaga ada masu sangadin angkai purana cata ridwe maleka yang nariku maleka rakib si bawa maleka ati nariko decing icatakangi nariko ja icatakangi sehingga maka di panguluta Imam Syafi'i isa aradal kalama fa alaihi ay yufakkira qabla kalamihi nariko melo ki mapua dari sedi ada tarolale mupikiri ki madecing si bawa makasing riolo de na pamapuadero fa in zaharat maslahatan takallama nariko manassan yero adai papule decing nariko manassan yero adai papule maslahat takallama puadani wa in syakka lam yatakallam zahar yang nemu nariko de panamanassa yero adai madicinna namajana angka dicinna nariko mamakko ki aja nemu puade nemu miseng aja to nemu puade manu gerian itu ngagajer ya rumah kor model anci itu bibi bani selama ni sini teman-teman malabiku sulah-surah malabiku angker yang masih Allah subhanahu wa ta'ala maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam la tuksirul kalama bi ghairi zikrillah la tuksirul kalama bi ghairi zikrillah ajak lalu namai ga ada tak sangadinna yero ada waddingi na bawa ki maringerari pengallahu subhanahu wa ta'ala ajak lalu namai ga komentar tak sangadinna yero komentar tak waddingi na bawa ki maringerari pengallahu subhanahu wa ta'ala ye komoderin si makute ajak lalu na namai ga status tak oko pacibuk Instagram, WA, BB, apalagi kecuali yero kadatar wad diparapesi kiri pengallahu subhanahu wa ta'ala wad diperingerangi kiri pengallahu subhanahu fa inna kasratal kalami bi ghairi zikrillahi ta'ala majapu werekada ya angkai simata ifwada nade sisa gaga aperingerangan maringerari pengallahu subhanahu wa ta'ala taswatul qalbi napa tak dekiwi ati napa batu ati fa inna abada wa inna abadan nasi minallahi ta'ala naya tau kami nama belairi pengallahu subhanahu wa ta'ala naya tau kami nama belairi pengallahu subhanahu wa ta'ala ya naritu tau angkai
al qalbul qasi yana tuto angkai mak batu atinna yana tuto angkai mak batue atinna narima kuanan ro jamaah yang dimuliakan Allah. Sehingga maka dari Nabi sallallahu maka di Allah subhanahu wa ta'ala, ala bi zikrillahi tatmainnul qulub, ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Isang manana mu aja pui majapu aring rangi nenia mak dararir pung Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah angkai napatanangi wi ati jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ia waktu cinampak ya napa barakah pung Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah mudah-mudahan ia waktu betul-betul menjadi wasilah mancaji jembatan nang kanola pamasena pung Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan waktu cinampai insyaallah idi manangi ilolongangi syafaatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ia waktu cinampai insyaallah wadingi mancaji air yang menyejukkan di tengah-tengah bumi yang gersang. Wadingi mancaji pak bolo di tengah darat Merakue. Wadingi mancaji pak pasik di tengah atau masara sarange. Wadingi pacaweki wiri tengah atau mabelai nasabak baraka pak diseng si mata iengkei palabang si mata iengkei ya paring kalingangan si setemanang narima kuan naro engkaka tatoriolo tamanang temaki makada macaka niki angkaka tatomanang loki pada si pak guru-guru loki si pada si paringarangan wadi jajeng kata salaku walu pewi wadi jajeng kata kalupaku rilalana rampi-rampingi agamana pung Allah subhanahu wa ta'ala. Narima kuana nuru de upaja palabangi risisi tamanang maka dinigamana misangi angka ada kurilalan rampingi agamana pung Allah subhanahu wa ta'ala. Na ternyata si salah taparingarang ka maka ustaz si sali kapang ternyata setelah diselidiki ternyata ia salah iditung. Maka insyaallah dengan seperti ini yang kita rasakan, maka insyaallah kita betul-betul merasakan Islam adalah rahmatal lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Waffaqana Allahu jami'an ila ma yuhibbu wa yarda wa ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.